বাবা থাং সাইখা যে বন বুদুরি দিয়া হানে অজান কয়েকজন চেরাই রক যেটা আইপিএফটি বিজেপিनि যে जुटनि हर চেরাই রক বহুত মানা খালাयो नि बुदुं थाखा नोंनाव थांबायदि नों जुदि बुदुं थाखाय नों दङ अफक सावै मनो किफिन हटा बुद मारियाखौ अजगानि जे बिजेपि आइपिएफटी जे जुटनि जे চেরাই रक जे 2 नम्बर बन बाजार हाई स्कुल जे 2 नम्बर माने बुदुं खायनै बनो माबानो का सय लामा दगा का सय बुद यानो बुदुं खायनै नों थांबाय जेरै हेनै गय नि हटा गमनो माने थांगायाव जागा सालायै जाहाथे देखेमो नमो माने आपलटा बोनो आगिन होती सिनु बबुटी बरक बुटी बिनी तमुं जामुं बबुटी के चले दुईटा सेंटर একটা সেন্টার পুলিশ এজেন্টে সারা দিনে বুড়ি তমাইব বিনি গুরুলে কোনো অধিকার শিক করে এবারে সুংবনো তাবুক কারিনানি जों ताबुक सानाय सिनि रिटार्निं अफिसार बनो कारिना नांनाय बनो कारि जों बुट बद्द खायनि जों आपिल खायनाय हेते आं अबजार्भार न आं रिक्वेस्ट खायो सिनि इलेक्शन कमिशनार न बनो कारि जागा जों बुट नेते उंगो मा खायनाय सिंते बो ओ जागा सालाय माथाना के बरं माना किछु खायनाय करे हेते ओ जागानि बुट नाय रंना आं आपिल खायो बो काहामके बुट दुई शांति सुस्थखै बुट दुई जानजान नगो थानांगतो केबनता किरिजु केबनता लासितो आने अबनो मेसेज माहा प्राय पनि 9टाव जोंनो फन खायगा बंगरनि न बिसु फन खायका बन बाजार 3 नम्बर पंचायत दंगवा पुलिंग स्टेशनाव सिनि पुलिंग एजेन्ट कारि रहका दागर सभा खाय बिजय सासा सपसरी कारि रहका आंगाते खरकसा आंका बुफा बन तलां पाटिका पुलिंग एजेन्ट तनाया ते बुफानो अनेक दम किरिखाना बिसिंति खाय नगो थाङो फुरुस खाय याखानि बुसलानो बुतार केना न किसु हेबनो सुंबनो खाय बिसुनो खाय सावसुइन दाखा बबो किरिजा दंगो नं बरफ तन तनर जोंसागा न जुदि सापुं टेकल नागाय जोंता सापुं रुनाय सिनि बरफ जुदि ते फुरुस नांगो सुंते फुरुस तोनाय सिनि बरफ ते फाइ दंगो सिनि 150 ता 200 ता साइकेल जा नांगो फाइनाय सुंबनो गाहाम शांति सुमृति खाय बुद दुई अंखर सिनि पुरुं गने एजेन्ट न कारि दि फाइनाय हेर परे बंग डेमोक्रेसी जेसेबनो गणतन्त्र अधिकार जेसेबनो पार्टी खेमेनो सिनि 12 बছर आं जेसेबनो हामजक जेसेबनो बुदि मानो सुनि तुनि पुलिंग एजेन्ट किब्रा मतानि रिमान बिसिंग बर कारि आहे खाय बिजय सासा सारा दुनिया 1 नम्बर दुजन बीजेपी गेडार लिडार एरबो ताव आईपीएफटी ओ যোগদান खा আরে বিলুগুলো কত তাওনে হে যে ঘটনা কি তারা মানে ওই যে এজেন্ট আছেন যে এজেন্ট মানে এখানে ভিতরে থাকতে দিতে আসে না মানে বাইরে দিতে আসে দুলু চাষা আর ওই স্বপন না কি নাম স্বপন চাষা এটা হলো বিজেপি পার্টির মানে আসেনি পুলিং এজেন্টকে পুলিং এজেন্ট ডাকা চাপা দিয়া বার করছে না আচ্ছা তার নাম কি আবার কো যারা যারা ডাকা দিয়া হেরে বার করছে এই ঘর থেকে স্বপন আর দুলু চাষা পুলিশ এই সময় কি করছিল পুলিশ তো কিছু কয় না পুলিশে কিছু কয় না আর এখানে যে ইলেকশনের ইনচার্জ আছে তাই না কিছু কইছে না কিছু কইছে না তাও তো বাইরে থেকে ক্যামেরার সামনে ক্যামেরা দিকে চাও ক্যামেরা দিকে জামাতি শুন দিন ওই যে আমি কিছু কইছি না কেন কে এর জন্য আমি কিছু কইছি না তারা পুলিং এর আই কার্ডটা কই তাহলে আমরা ভিতরে দুবার বাধ্য হইব এদিকে গুণকল চলতেছে দাদু আমরা শুনিয়া অনেক দূর থেকে আসলাম तामनि बागै बबाय कक बांलाय माने बिसिङाव बबाय ककनि कक जे अंखर थानाय गखायथ प्रशांत बता अंखरनि काय राजावरनि अंखरनाखै पिंकु सनजित टिंकु देब प्रशांत देब आमखाय आमखाय दा रिलिभ थाङा আমি তো আপনার আপন না বই আবুরো পায় ते खरकता पेन लगनि ता तामरक सालाय नों तो जागोन अफिसार तामरक सालाय मान बिसिंथै अमाहाय अखर ना ना ओय बदे थांमैया साबनि सापुतारनि पुलिं एजेन्ट अखरे कोनि को तिब्राम थानि न साब अखरे आबो हाय जों जों को भाइ काय जों कोनि आईपीएफ पिनि को बुं तां बिनि सारापनि जागोन अफिसार नों भाइ पुलिं एजेन्ट नले बुं माय नायबा हाय एजेन्ट Bo pulling agent ho kare nai.
পুলিং এজেন্ট no পুলিং এজেন্ট গাকে Kalau bung mana kok lah sar. bini je phane kai prosanto dem amu ya am bo kai asute ফটো ফোন বসি নাই বলে কোনো শুন না করে বড় অঙ্কুর বন ফাজি জারি no sung ko lia ngai bo ongkhor thanga ngai bo tongdi nang rom kai ko jini ko tong phusrok tong bo khai ga ngai ang tong lia hen thang bo atika তানা আইকাত কই আইকাত ছাড়া পুলিং এজেন্ট বইছে কেন তার তো আইকাতও নাই to ai kat তাই নেব তো আইকাত নেই appointment kai tong yo এফএমএন থাকলেও তো আইকাত আমরা লাগবো তো আইকাত ছাড়া পুলিং এজেন্ট হয় কেন কেমনে ai kat bisene ai ta dia ke bodo ai kat disu kai ta ai ko sin ro appointment letter ro Apa buta ada ang aikat bang ya boleh. Mau boleh agent. appointment letter ro Appointment letter nang boleh. appointment letter tong bo To bonong to aikat to nang boleh. Amo kaisa nang aikat itu to nang bag boleh amo. bo kai se bona ya ko ya ne ja no chung to nugi ফেমিলি অম হাইরক তো কুবাং মা জোর জাগানো তো chung nugi ফেও বারা জাগাবো তিনি অর খরচ অফিসার সাবো মানে সাবো সব বহাগে অখরিকা বো সারাবনি অজগন অফিসার ngi বুং কিসা মেনশন কে কিসা নাই না ওনা তারা কইতাছে কাস্তি করছে কিন্তু আমি বাধা দিচ্ছে যে দিব আমার যে এজেন্ট আসলো আমি নিজে দূরে রাখছি যাইও না এইভাবে যাইতে পারে না বইয়া নিজের থেকে বেরিয়ে গেছে গা। না হ্যাঁ এখন আছেন হিসাবে। পাঁচ রিল যাব পাঁচ ইস্যু কাছে মানে বুঝতে বুঝতে হাওয়ানি বিসিং উপর অখনা নিবাগে নির্বাচন কমিশনার সাবমিট খায় আমি খাইতো কোনো যে পরে আমরা খাওয়া রিলিভার খরচ দं খরং নাই দं তো চাইনা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর এই তিনটা সিটও যে এমন একটা ডাক নাম বিজয় চাষা বো সাইসুং তিনটা কেন্দ্র বো এজেনিং মানো আবো তো বেআইনি বলে হ্যাঁ পুলিশ নি সেকাঙ্গো এবং যে প্রিসাইডিং অফিসার সেকাঙ্গো ব ততার সবরি টিকলাই রহটা অব তো গণতন্ত্র রায়দাঙ্গিয়া ডেমোক্রেসিয়া और डेमोक्रेसी टोटली स्टॉप থাকা ऐसे कौ तब गानी कौ है कि और जेहेतु अबनो टोटली যারা ভোটার তমনি বংনো ভোট দিনানি মুথুন এবং এই সমস্ত এই একজন বিজয় চাষা একটা নক হাফ কাটাবো এজেন্ট বতে অন্য জায়গায় এজেন্ট মেয়াতে অবন পরে হেঁটে চেন কিন্তু মানে গেলাক অবিজয় চাষা বনচেন রমনাই এবং পুলিশ নবচেন সামান পরে পুলিশ যদি মানি লিয়ে হাঙ্কায় আবার আলকা ব্যবস্থা খাই না এই যে কক অবন কক যেহেতু পুলিশ কাঙ্গ বন ততরাসরি টিকলাই রহমানি পুলিশ আর যেটা বুট না জাগনায় এজেন্ট না মানে এজেন্ট না মানে বিশিংছে বন বরং বাহিকে ততরাসরি টিকলাই রহমানি সমস্ত পুলিশ মুখ দো আবার স্টপ খাইয়াবা अब बैनिंग तोहा এই তিনটা বুট কেন্দ্র যেহেতু জেনারেল বুট কেন্দ্র বড় খরচা বুড়া বুট দিনে ফেমানি বন ফিরক রহকা বুট মারি লিয়াব বসাকানি বুট খাইনি এবং যদি বুট জোরাজোরিকে রিনা নেখায় নক মাতো গিয়া আইফোন তো কয়েকজন থাকা একজন তে খরচানো থাকা বড় থাকা নর নকশা সিতঙ্গ নর নকশা টংনা নাগালাক যদি নক বুট দিনা থাকা এই হাইফোন তো ধমকি টঙ্গা এই ধমকি সমকি ভাই তাবো এই আশ্রমবাড়ি এলাকাও বনবাজার এলাকাও 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর এই বুট কেন্দ্র তাবো ফোন তো এই চলিত অবন স্টপ টোটালি আং রিকোয়েস্ট পুলিশ স্টপ মা খাই এই সমস্ত অবর যেহেতু স্টপ টোটালি খাইলি আর যদি খাইলি আঙ্গাই বরং বিরুদ্ধে কমপ্লেন মা খাই পরিষ্কার